किताब मुकद्दस को निकालो। ये बात, ये वर्स जिसकी मैं स्टडी करने लगा हूँ, जिसका मैं आप लोगों के सामने मुतालिया करने लगा हूँ, इसको पढ़ने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं है कि आपने ये आयत ना दोहराई। लेकिन आज ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर ज़िंदगी बदलने की ताकत होगी तो मेरे साथ नए अहदनामा में मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत से लिखा गया अंजीली बयान, इसका 11वां बाब, और मैं जिस आयत को पढ़ने लगा हूँ ये दुआए रुबानी में से, जरा सुनिए। चैप्टर नंबर 11 यानी 11वां बाब और इसकी दूसरी आयत पाक को मैं पढ़ूंगा, जरा मेरे साथ रहिएगा, सुनिए। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस से बरकत। एक आवाज में कहेंगे आमीन। आवाज थोड़ी है, आमीन। बंद करें मेरे साथ, अपना दायां हाथ अपने सर पे रखो, मेरे साथ कहें, खुदावन आज जितना कलाम मैं सुनूं सौ गुना फल लाऊं, सौ गुना फल लाऊं, ये फल मुझ में कायम रहे, ये फल मुझ में कायम रहे, यीशु के नाम में। जोर से बोलो आमीन। दुआए रुबानी, ये वो दुआ है, ये वो दुआ की तरतीब है, ये दुआ की ऐसी तरतीब है जो आपके और मेरे आका खुदाई कदूस के बेटे यीशु मसीह ने हमें करनी सिखाई। उसने कहा, क्या कहा? ऐ हमारे, जब भी तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे तू जो तेरा नाम अब जानते हो कि खुदा का तख्त आसमान पे है, लेकिन हमारा ईमान है वो आसमानों के आसमान पर समा नहीं सकता, वो आसमानों के आसमानों में भी समा नहीं सकता। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, मुझे हर एक जान की तवज्जो चाहिए। आज का सरमन बड़ा ब्लेस्ड है, आपने चेहरा, शबी, कान, जात, पात, हर चीज के बारे में सीखा है, लेकिन जब तक पाकीज़गी का अमल अंदर जारी नहीं होता उस वक्त तक उसका नाम, उसका सिर्फ नाम की बात है, जात की बात नहीं है। अब हर लफ्ज को समझो, यहाँ पर सिर्फ जात को नहीं नाम को तरजीह दी जा रही है। जात में, नाम में कितना महान है तो जात में कैसे? नाम में ऐसा अमीक है तो जात में कैसे? नाम में ऐसा महान है, जात में कैसे? नाम में इतना शाफी है, उसने कहा जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए, तो जात में कैसा हो? उसने कहा सिर्फ मेरे नाम में देखो कुदरत है, तुम जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए, और होगा कब? जब मेरा नाम तेरे अंदर पाक माना जाए। अभी शुरू हो गई ये बात, ऐ हमारे बाप, ये पुकार है, स्टार्ट की आवाज देना, किसी चीज को राग लगाना, राग लगा के उसको, उसकी आमद को वेलकम करना। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप। अब किसी को पुकारते हो, किसी की आमद को वेलकम करने के लिए, या किसी शख्स को अपनी जिंदगी में लेने और उसे वेलकम करने के लिए, या उसे बुलाने के लिए आप उसे हेलो कहते हो, या ए भाई, ए बहन कह के पुकारते हो। ये सेम लाइक दैट जीसस कहता है कि तुम अपने खुदा ताला को कैसे पुकारोगे? ए हमारे बाप, बाप कह के पुकारो। तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक किधर माना जाए? मैंने लास्ट टाइम ये सरमन बड़ी तरतीब के साथ सिखाया था, तेरा नाम कहाँ पाक माना जाए।
آپ لوگ جانتے ہو, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بیٹیاں بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بھائی بھی جانتے ہیں, اب سب جانتے ہیں کہ خدا کا نام کیا ہے؟ پاک ہے. خدا کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. اس کا نام ہے ہی پاک, اس کی ذات ہے ہی پاک, اس کا تخت ہے ہی پاک, اس کا کلام ہے ہی پاک. وہ اپنی ذات میں پاک ہے, وہ اپنے ہونے میں پاک ہے, وہ اپنی قدوسیت میں پاک ہے, وہ اپنے جلال میں پاک ہے. تو پھر یہ کون سی بات ہے جس کی بابت آج یہ لکھا ہے کہ تیرا نام پاک کدھر مانا جائے؟ یہ آج سن لو, یہ اس کا نام پاک تیرے من کے اندر مانا جائے, اور اس کا نام اس وقت تک تیرے اندر پاک نہیں ہو سکتا, اور اس وقت تک اس کا نام تیرے اندر پاک ہو کر ٹھہر نہیں سکتا جب تک تیرے اندر پاکیزگی کی اسپرٹ نہیں اترے گی, اور تیرا من, تیرا تن, تیرا دھن, تیری باڈی, تیرا جسم, تیری سوچ, تیرے خیال, تیرے ارادے, تیرا کردار, تیرا رویہ تیرے بدن کے اندر پاک نہیں ہو جاتا, اس وقت تک تو پاک, اس کا نام تیرے اندر پاک مانا نہیں جا سکتا. دعائی کرو, کون کہتا ہے دعائی کرو؟ سارے کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں سب, بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. ورشپ کرتے ہیں سارے کرتے ہیں. التجا کرتے ہیں سب کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں سب رکھتے ہیں. دعا کرتے ہیں سب کرتے ہیں. التجا, مناجاتیں, درخواستیں, سب کچھ اب سب الگ الگ طریقوں سے کرتے ہو. لیکن نام پاک یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تیرا نام میرے بدن میں پاک کیوں مانا جائے؟ کیونکہ کون سی ایسی بات ہے جس کے سبب سے وہ شبیہ جس پر تو بنایا گیا ہے وہ تیرے اندر نہیں ٹھہر رہی؟ کون سا ایسا کام ہے, کون سی ایسی بات ہے, کون سا ایسا جھوٹ اور فریب, اور کون سا ایسا گناہ ہے جس کے اندر, جس کی وجہ سے تیرے اندر نام پاک مانا نہیں جا رہا؟ زبان سے نام پاک ہے, میں کہتا ہوں خدا پاک ہے, سب کہتے ہو. یہ زبان سے اقرار ہے, یہ ہونٹوں سے اقرار ہے, یہ لبوں سے اقرار ہے, یہ جسم کا, میں دیکھو یہ ہاتھ ہے, میں ہاتھ کی شکر گزاری کرتا ہوں, میں کہتا ہوں خدا تیرا شکر ہو میرے ہاتھوں پر تیرے روح کا مسا ہے, یہ کہہ رہا ہوں. لیکن جب میں ہاتھ بڑھاؤں اور ہاتھ بڑھا کر جب برکت دوں, اور اس انانٹنگ کے سبب سے جو اس ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو, یہ اس گہری حضوری کا ثبوت ہوگا کہ اس کا نام واقعی ہاتھوں میں بھی پاک مانا جاتا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب سب سے پہلے یہ پاکیزگی, یہ انانٹنگ, یہ مسا تیرے اندر پاکیزگی بن کر, پاک بن کر تیرے اندر ٹھہر گئے. کیا لکھا ہے بائبل کے اندر؟ کہ میرا خادم میرے آنکھ کی پتلی کی مانتا ہے. میرا خادم کیا ہے؟ میرے آنکھ کی پتلی کی مانند ہے. یہ کس کو کہا گیا؟ کس کو کہا گیا؟ کس کو؟ خادم. مبارک ہو اگر آپ خادم ہو, مبارک ہو آپ خدا کے جسم کا حصہ ہو, مبارک ہو آپ. یہ میں نہیں کہتا, بائبل کہتی ہے. مبارک ہے وہ خادم, اور اس کا خادم اس کی آنکھ کی پتلی, یعنی آنکھ کی سب سے, جسم کے سب سے نازک حصے کا حصہ ہے. دیکھو کیسی بڑی بات. کون سے خادم ہو, کون سے خادم ہیں ہم کیا ہیں خدا کی باڈی کا حصہ, خدا کے جسم کا حصہ؟ کون سا رویہ ہے ہمارا, کون سی گفتگو ہے ہماری, کون سا چال چلن ہے ہمارا, کون سی باتیں ہمیں لے کے اڑتی ہیں جن پر ہم غرور, تکبر, اور ہمارے اندر ایسی چیز بھری پڑی ہے جس کے سبب سے ہم خدا کی باڈی کا حصہ نہیں بن پا رہے. اب اس وقت خدا کی باڈی کا حصہ ہو جب آپ خدا کے کلام کو سنتے, عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو ڈھالتے. اب تب حصہ ہو. دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا ہے, میں اپنا روح اس پر اندھیلوں گا, میں اپنا روح اس پر اندھیلوں گا. یہ بہت ساری قوموں, امتوں کا اور قبیلوں کا انصاف کرے گا. اور دیکھو یہ میرا خادم ہے
जो मेरे आंख की पुतली की मानंद है। कौन है जो आज खुदा के जिस्म का हिस्सा है, खुदा की आंख का हिस्सा है, खुदा की बॉडी का हिस्सा है, जबकि उसका नाम तो पाक माना नहीं चाह रहा, उसका नाम मेरे अंदर पाकीज़गी, उसका नाम ही सिर्फ नाम की बात है, जात की बात नहीं है। उसके नाम को इस कदर शिद्दत से अपने अंदर पाकीज़ा बना लो कि आपके मुंह से भी बदबू ना आए। अभी आ रही है बात, जो असल बात है, उसका नाम पाक। मूसा से कहता है, मूसा, वो जो माउंट सिनाई का यहोवा है, वो कहता है, मूसा क्या तुझे नहीं मालूम, क्या तुझे नहीं पता, जिस जगह तू खड़ा है, ये जिस माहौल में तू खड़ा है, जिस माउंट सिनाई पर तू खड़ा है, जिस पहाड़ कोहे सीना पर तू खड़ा है, ये जगह पाक है, ये जगह पाकीज़ा है। जहां पर मैं उतरा हूं, मैं अपनी जात में पाक हूं, मैं अपने होने में पाक हूं, मैं अपनी कदूसियत में पाक हूं, मैं अपने होने और अपनी मैं में पाक हूं, और जहां पर मैं हूं इसका मतलब है वो जगह भी पाक है। और तुझे ये पता नहीं कि तू अपना जूता लेकर यहाँ पर आगे आया है। यहाँ पर तो जूते की बात है, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे बेटे हैं, बहुत सारे भाई हैं जो खिदमत में दिन ब दिन सरगर्म हो रहे हैं, लेकिन सिगरेट का धुआं अंदर जाता है और फिर जब बाहर निकलता है तो फिर उसका नाम तेरे अंदर पाक कैसे माना जाए? नस्वान, सिगरेट, झूठ, फरेब, बेगाने माल का लालच, गंदी नजर, गंदी सोच, गंदे ख्याल, ये सारे जब तेरे अंदर आंखों के जरिया से, मुंह के जरिया से, सांस के जरिया से जब तेरे अंदर एंट्री पाते हैं, तो उसका नाम तेरे अंदर कैसे एंटर हो सकता है? उसका नाम तेरे अंदर कैसे एंट्री पा सकता है? जबकि धुएं से, सिगरेट के धुएं से तूने अपनी सारी सांसें तो गंदी कर ली, तूने नशे से अपना मुंह, अपनी सांसें गंदी कर ली, और तू कैसे कहता है तेरा नाम मेरे अंदर पाक माना जाए? कैसे कहता है तू? कैसे कहोगे? अभी कैसे दुआ में एंड पे जब दुआ का इख्तिताम होगा कैसे कहोगे कि तेरा नाम पाक माना जाए? चुगली करने से डर नहीं रहे, वो अंदर जा रही है, अंदर से भागी भागी बाहर निकल रही है। किसी के खिलाफ गंदा मंसूबा बन रहा है, वो जो गंदा मंसूबा, गंदा जगह, गंदी चीज हमेशा गंदी चीज के पास ही रखी जाती है। घर में जितना मर्जी कूड़ा जमा हो, लेकिन जाता गेट के साथ जहां पर टोकरी रखी होती है वहीं पर जाता है, क्योंकि उसकी जगह गंदी जगह पर है। और वहां से उठता है, हमेशा जाता कहां है? हमेशा रूढ़ी पे, गंदी जगह पे। अब चेक करना है, आज चेक करना है कि उसका नाम मेरे अंदर पाक है, वरना मेरे अंदर तो फिर कूड़ा ही जमा है, और वो जमा होता जा रहा है। एक दिन आएगा मुझे भी उठा के बाहर फेंक देगा। अब गंदे पैदा हुए, गंदे, आप लोगों को पता नहीं। जितने लोग आज नया बेबी जो बॉर्न होता है ना, ये गंदा पैदा होता है, इसको नहलाया जाता है। जब जैसे बॉर्न होता है इसको फौरी तौर पे नहलाया जाता है, इस बेबी को फौरन नहलाया जाता है, वो बेटी हो या बेटा हो। ये गंदा पैदा होता है, गंदी हालत में ये माँ के पेट से बाहर निकलता है। दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। ये गुनाह की हालत में सूरत पकड़ता है और गुनाह की हालत में दुनिया देखता है। इसको सबसे पहले नहलाया जाता है, जब मर जाता है तब भी इसे नहलाया जाता है। जमदे नूं भी नवाया जाता है तो मरे नूं भी नवाया जाता है। दसो मरे नूं की नवाने की लोड़ है? उसको तब भी नहलाया जाता है ताकि इसकी बॉडी, इसका जिस्म क्या हो जाए? पाकीज़गी की हालत में, पाकीज़गी की हालत में आ जाए, जबकि वो आता नहीं। क्यों? उसकी वजह सुनो, क्यों नहीं पाकीज़गी की हालत में आता? क्योंकि जब तू दुआए रुबानी करता था, जब तू दुआ करता था, तूने अपने कामों में ही उसको अपने अंदर पाक मानने ही नहीं दिया, तो तेरा अंदर पाक होगा कैसे? जब तू जवान था, शरीर जवान था, बूढ़ा था, बुजुर्ग था, तो उन दिनों में तूने क्या उसका नाम अपने अंदर पाक मानने दिया? तूने अपने अंदर ही उसके नाम को पाकीज़ा होने दिया ही नहीं, तो तू फिर क्यों कर, नहलाने के बाद भी क्यों कर तू पाक हो? तेरा नाम पाक किधर?
फिर सवाल पैदा होता है, किधर? जिनको पता है वो नहीं बोलेंगे। तेरा नाम पाक माना, किधर? उधर तो जरूरत ही नहीं, उधर तो नाम ही उसका पाक है। जरा गौर करनी है, किधर नाम पाक माना है? उत्थे तो लोड़ ही कोई नहीं, उत्थे तो ਉਹਦਾ नाम है ही पाक है। जिथे ਉਹਦਾ तख्त लगा है उत्थे तो ਉਹਦਾ नाम है ही पाक है, क्योंकि खुदा पाक है और उसकी आंख बदी को देख सकती नहीं, सकती नहीं। देख सकना तो वो आंख देख ही नहीं सकती, वो बदी को देख ही नहीं सकती। उसकी आंख बदी को नहीं देख सकती, उसकी आंख गंदगी को नहीं देख सकती, उसकी आंख देखना तो दूर, छूना तो दूर, देखना सोच में भी नहीं आ सकता। खुदा की नजर, सोच, बल्कि खुदा है ही पाक, पूरे का पूरा पाक है। और उसकी आंख बदी को देख, नापाकी को देख नहीं सकती। किधर नाम पाक माना जाए? उसका नाम किधर पाक माना जाए? उसका नाम ना उधर जरूरत है, ना जमीन के पाताल में जरूरत है, ना हवा में जरूरत है, ना हवा की फिजाओं में जरूरत है, ना समंदरों के पार जरूरत है, ना इस जमीन की तह के अंदर जरूरत है। उसके नाम को पाक होने की और उसके नाम को पाक मानने की तेरे अंदर जरूरत है। और जब तक उसका नाम पाक तेरे अंदर माना नहीं जाएगा, तू कभी भी तू उसकी कुदरत से असुदा हो नहीं सकता। उसकी कुदरत से असुदा, उसके नाम में ऐसा जला यस यहोवा छुड़ा दे। यहोवा, उसने कहा तू मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा? जवाब। तो मुझे पुकारोगे यहोवा, मैं पुकारता हाँ मेरे वाल तू। दाऊद पुकारता है बगैर पुकारने के, और पुकार के अंदर ऐसी तड़प हो, कमाल हो। पुकार के अंदर, सुनो, पुकार के अंदर तड़प हो, पुकार के अंदर इल्तिजा हो, पुकार के अंदर ऐसा विर्द हो, ऐसा जिक्र हो, ऐसी इल्तिजा हो कि वो खुदा आसमान के दरीचों को खोले और तेरे दरमियान उतरे। देखा ना, मांगोगे तो ये इन लफ्जों को अलग अलग करो। मांगोगे, पहले मांगोगे, मांगोगे, गे का मतलब है करैक्टर में शामिल करो, काम को शामिल करो, काम में आओ। गे, मांगोगे, तो अगला स्टेप तो को लग कर दो। मांगो लग, गे लग, तो लग, हर चीज को अलग अलग करो, आपको हर चीज की समझ आए। मांगो बस, लेकिन मांगने की भी एक तरतीब है। आप मोती पिरोते हो ना, सुई धागे में मोती पिरो, या आपने कोई माला बनानी है, या आपने वो क्या कहते हैं रोजरी बनानी है। जिस रोजरी को बनाना है उसके अंदर जो छोटे छोटे वो पत्थर होंगे जिनको पिरोना है, उसके अंदर धागे के अंदर, उसको पिरोने के लिए आपको एक तरतीब चाहिए। अगर बगैर तरतीब के उसको पिरोगे, वो कभी भी पिरो ही नहीं जाएगा। कोई भी सफर बगैर रास्ता जाने आप पूरा नहीं कर सकते। कोई भी सफर, बेशक जिधर का मर्जी हो, कोई भी सफर आप बगैर सोचे समझे नहीं कर सकते। अगर आपने देखा नहीं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं, आगे पत्थर होंगे, आगे पत्थर डाला होगा, खाका डाला होगा, सड़क कच्ची होगी, टूटी फूटी होगी, कैसी होगी। मोटरवे से जाओगे, माइंड बना के जाओगे, मैं सुकून से जाऊंगा। कच्चे रास्ते से जाओगे, आपको आइडिया होगा, रश भी होगा, बहुत कुछ होगा। कोई बंदा जब घर से निकलता है, ये सोचकर नहीं निकलता कि मेरा आज एक्सीडेंट होगा, ये सोचकर कभी कोई नहीं निकलता। लेकिन जब हादसा हो जाता है तो फिर पता क्या जाता है, पता ही नहीं चले आगे पता ही नहीं चला एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चला, बस एक्सीडेंट हो गया। बंदा इधर से कभी जिसका कसूर हो वो कभी ये नहीं कहता मेरा कसूर, ऐसा है ना, कभी ऐसा नहीं कहेगा। वो शख्स जिसका कसूर भी हो वो कभी नहीं कहेगा मेरा कसूर, वो कहेगा इसी का कसूर, इसी ने सब कुछ। इतना पता है, कसूर होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि इसी का कसूर है। आपको ये पता नहीं है कि खुदा पाक है, और ये पता नहीं कि उसको मेरे अंदर भी पाक होना चाहिए। और जब उसका नाम तेरे अंदर पाक होगा, हर वो काम जो तू करेगा और करना चाहेगा सब उसी की मर्जी से शामिल होगा। देखो मर्जी, देखो उसके नाम में मर्जी, जात का आना तो अलग बात है, जात का आना, जात का उतरना तो क्या बात है।
فی الحال تو نام کی بات ہے، نام کو لو، ایسا نام کو ترتیب سے لو کہ کمال ہو جائے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع نام ایسا نام ہے، یسوع نام ایسی ذات ہے، یسوع نام ایسا وجود ہے جو تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کو لے کے چلو بس۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں ہے، وہ یہی ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں، وہ قادر مطلق کے سائے میں۔ تیرے آس پاس 1000 اور دائیں طرف 10,000 گر جائے، لیکن تجھ پر کبھی کوئی آفت نہیں، تجھ پر کبھی کوئی آفت نہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، دیکھو نام کے پردے کے نام، کیسی گہری بات ہے۔ تجھ پر، تیرے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، صرف تجھے پکار تو صحیح، اس کے نام کو اپنے اندر ماننے دے، وہ تیرے لیے فرشتوں کو کھڑا کرے۔ تم ڈھونڈو گے تو وہ تیرے آگے کھڑا ہو جائے، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ کس کو؟ اس کے صرف نام میں قدرت ہے، اس کے نام کو اپنے اندر لے، پاک مانا جانے دو۔ اور جب اس کا نام تیری باڈی کے اندر، تیرے جسم اور تیری سوچ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ایک کو پروٹوکول دیا جی، اسے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ وہ تجھے وہ نہیں آندا، میں بھی نہیں آنا، تو نہ خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ جو خدا ہے نا، وہ پروردگار، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اپنی بلیسنگ کو تو جس کی خاطر یہ کر رہا ہے، تو اس کی قبر میں کبھی نہیں پڑھ سکتا، نہ وہ تیری قبر میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اپنی بلیسنگ کو خود گواتا ہے، کیونکہ تو یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جس پیمانے سے ناپتے اسی پیمانے سے تم بھی ناپے جاؤ۔ ناپے جانے سے مراد کیا ہے؟ کانا دیکھا ہے نا، مردے کو کانے کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ کانے نہ ناپ دے نا، کانے نہ ناپ لیندے، ناپ کے تو مڑ کے کہندے لائے ایسے ناپ دی قبر کاٹ لاؤ۔ ایک دن آندا اس سے کانے نہ جنوں تو ناپنے ہے، تینوں بھی اسے کانے نہ ناپیا جانا ہے۔ فلانے نے پروٹوکول نہیں دیتا، وہ نہیں آندا، میں بھی نہیں آنا، تو نہ، جس نے آنا ہے اس نے اپنی بلیسنگ خود لینی ہے۔ گھر سے کبھی وہ، میں اسے خادم نہیں مانتا جو گھر سے لوگوں کو لینے جاتا۔ لوگ آئے اپنی بلیسنگ کو لینے، خود آئے، اور جو اپنی بلیسنگ کو لینا جانتا ہے وہ کبھی بھی خداوند یسوع کے نام کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ اس کے نام کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ اور میں کہتا ہوں آج کے دور کا سب سے بڑا عشق کا جنون جو ہے وہ لگن میں، جس کو لگن ہے نا یسوع نام کی، وہ پرواز کرتا ہے، پرواز۔ تیرے بڈھے خواب اور تیرے جوان رویا، خواب بھی ہوا جی آنا ہے، خیال جانا ہے، تے رویا بھی سامنے ہم خیال جی آنا ہے۔ یہ ہے پرواز۔ تو دیکھے گا اور تیری زندگی میں ہوگا، تو دیکھے گا، ہوگا، لیکن تم دیکھتے تو ہو لیکن پاتے نہیں۔ تم دیکھتے ہو یار آنا دن بدل جانے ہوں، یہ سوچ لیا اور دیکھ لیا، لیکن ایک حد تک، ایک لمیٹڈ ہوگا، لیکن پتہ لگے گا آنے والے اگلے دنوں ہوگا کیسے ہوگا۔ کہو تو ہو جائے، کہو تو ہو جائے۔ یسوع خدا نے کہا نہیں، تو جسے برکت دے گا میں اسے برکت دوں۔ تم جو کچھ زمین پر باندھو گے آسمان پر ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تم جو کچھ زمین پر باندھو گے، لے اور رسیاں بنیے تے گنڈ بن کے اپنی اپنی مناجات دی گنڈ بنیے جیسے ہندو کرتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے لفظوں کے ساتھ ایسی ترتیب باندھو، ایسی ترتیب باندھو کہ آسمان پر ترتیب دیکھ کر وہ خدا تیرے عہد کو پکا کر، ایسی ترتیب میں باندھو، ایسی مسکراہٹ، ایسی عاجزی اور ایسی محبت سے باندھو کہ آسمان کھلے تیرے۔ تم جو کچھ زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، جو کچھ زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا، نہیں کھلتا جائے گا اور کھلتا رہے گا۔ تم برکت دو گے تمہیں بھی برکت دی جائے گی، تم کسی پر لعنت کرو گے تیرے اوپر بھی لعنت ہوگی۔ اس کا نام پاک ماننے دو، اور صرف اندر نہیں، اس کے اپنے دائیں بائیں بھی اس کا نام پاک ماننے دو۔ ادھر کوئی 1000 گرے اسے برکت دو یسوع کے نام سے تو ٹھیک ہو، ادھر 10,000 گرے سب کو دعا دو یسوع کے نام سے تو کھڑا ہو جائے۔ تیرے
सामने को गिरे उसे बरकत हो यीशु के नाम से, तो खड़ा हो। तेरे पीछे को गिरे तो पीछे मुड़कर नहीं, आगे मुड़ के पीछे बरकत हो, मेरा पीछा भी ब्लेस्ड हो। कौम बनी इस्राएल आगे को चल रही थी, लेकिन बरकत क्या हुई, तेरे आगे का हरावल और पीछे। ये तो नहीं कहा पीछे मुड़ के देख, उसने कहा नहीं, तेरे तू आगे चलता जा, मैं तुझे आगे और पीछे से सिक्योर करता जाऊँ, सिक्योर करता जा आगे और पीछे। तुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तू गुजर गया, जहां से गुजर गया वो तेरे हाथ नहीं आएगा। आगे देख, आगे तूने आगे क्या करना। जिन बरकतों को, जिन ब्लेसिंग्स को तूने ले लिया है और तू ले रहा है, उनको छोड़ो नहीं, उनको लेके रखो, उनको थाम के रखो। मुबारक है वो जो आज उसके लफ्जों को और किताबे मुकद्दस को थाम के रखते हैं, अपनी जिंदगी में लेके रखते हैं। वो जिंदगियां मुबारक है, वो जिंदगियां ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड ब्लेस्ड। आज अपने घरों में जाओ, आंखें बंद करके उसका नाम अपने बदन में पाक मानो, बाहर नहीं। जुबान से तो मानते हो खुदावंद मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा खुदावंद है, मैं तुझे पाक मानता हूँ, तू खुदा है, तू पाक है, तू उतना, मैं उसे बताने की जरूरत नहीं, वो है ही पाक। लेकिन उसको अपने अंदर पाक मानना है। तेरा नाम मेरे अंदर पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तब उसकी बादशाही आएगी। पहले उसका नाम पाक माना जाए, फिर उसकी बादशाही आएगी। तेरी मर्जी, फिर कहता है तेरी मर्जी जैसी आसमान पर है, वही मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी शुरू। हर चीज की एक वंड है, एक वंड है हर चीज की, अलग अलग। यीशु मसीह ने अलग अलग की। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आएगी। जब मैं तेरा नाम पाक मानूंगा, यानी तेरी बादशाही से मुराद कि तू अपनी जात में मेरे अंदर उतरे, फिर तेरी मर्जी जैसी आसमान पर है मेरी जिंदगी में। देखो ये अगले स्टेप से, जिस तरह हम दूसरों के कसूर मुआफ करते हैं, तुम्हारे कसूर हमें मुआफ हो। हमारे रोज की रोटी तो रोज हमें, ये 2-3 चीजें अलग अलग हैं, आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। लेकिन फिर फिलहाल हमने जो सीखना है वो ये है कि उसका नाम और उसका नाम ही सिर्फ मेरे अंदर पाक माना जाए अब से हो, जब तक मैं। उसने कहा जब भी दुआ करो तो कहो, जब दुआ करो तो कहो तेरा नाम पाक हो, मने आ जाए। आमीन, हालेलुया। आज अपने घरानों में, खानदानों में, अपने बच्चों में जाएं और उसी के नाम को अपने अंदर पाक मानो, उसी के नाम को अपने दाएं बाएं, आगे पीछे, दाएं बाएं, आगे पीछे उसको पाक मानो, ताकि उसका जलाल तुम लोगों पर ठहरा। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपकी और मेरी खताएं माफ करे। है मसीह तेरी स्ताइश। आए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और हम दुआ मांगें।